Salam alaikum asdiqai, Inch'Allah, اليوم غندخلوا في هذا الكور ديال الديريفاسيون. Inch'Allah, je vais essayer de le présenter en 30 minutes et d'une manière bien simplifiée avec des exercices. Ou avant de commencer, نبغي نذكركم راه درت واحد لا فيديو فيها واحد l'introduction à propos de la dérivation اللي بغى يشوفها يلقاها في هاد هنا ou bien في lien في description. Donc نبداو. Dérivation فيها trois parties essentielles. شنو هما؟ La première partie dérivabilité en un point. La deuxième partie, dérivabilité sur un intervalle. On va parler des fonctions dérivées. Et dernièrement, des applications sur la dérivation et les fonctions. La première partie, dérivabilité en un point. Relation par relation. La relation l'oula pour savoir si f est dérivable en a. C'est l'exercice d'hier. Quand tu sais la limite qu'on x tend vers a à la a, de f de x moins f de a sur x moins a. Il y a deux possibilités. Soit il y a un nombre réel et tu vas dire oui, dérivable en a. Ou bien plus ou bien moins l'infini et tu vas dire non, il n'est pas dérivable en a. مزيان. Il y a un nombre réel كنسميوه f' de a, c'est-à-dire le nombre dérivé en a ou bien العدد المشتق في a. Très bien. Ou d'abord exercice. f de x est égal à racine de x plus 2. Montrer que f est dérivable en 2. Ou tout simplement on dit la relation d'hier. C'est-à-dire, je vais faire limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. A est 2. Donc est égal à quoi? Est égal à limite quand x tend vers 2. Très bien. F de x c'est quoi? C'est racine de x plus 2. Très bien. Moins f de 2. Je vais calculer l'image de 2. 2 plus 2, 4, racine de 4, 2. Très bien, donc moins 2 sur x moins 2. Si je remplace pour calculer les limites, 2 plus 2 ça fait 4, racine de 4, 2. 2 moins 2 ça fait 0. Sur 0, donc forme indéterminée, je dois réduire par x moins 2. Très bien. Donc ici, je vais calculer les limites x tend vers 2. نقدر نضرب في le conjugué. Donc, غادي تبقى عندي x plus 2 moins 2 à la puissance 2, c'est-à-dire moins 4. Ici, racine de x plus 2 plus 2. Très bien. Est égal à limite quand x tend vers 2. X plus 2 moins 4, ça fait x moins 2. Sur x moins 2, facteur de racine de x plus 2 plus 2. Maintenant, je peux réduire par x moins 2. Je remplace 2 plus 2, 4. Racine de 4, 2 plus 2, 4. Donc 1 sur 4. Donc, il y a un nombre réel. Donc, f est dérivable en 2. Très bien. Et ça, le nombre dérivé en quoi? En 2. La deuxième relation, y est égal à f' de a. C'est-à-dire le nombre dérivé en a, facteur de x moins a, plus f de a, c'est-à-dire l'image de a. C'est une nouvelle fonction, par exemple g de x, ou approximation affine locale de f de x pour x proche de a. Approximation, c'est-à-dire f de x est égal à g de x approximativement. Affine, puisqu'il est écrit sous forme d'une fonction affine. Local de f de x pour x proche de a, c'est-à-dire au voisinage de a. Cette la relation, bien sûr, il a déterminer l'approximation affine locale de f de x pour x proche de a. Tout simplement, 4 y et x, et tu vas remplacer le nombre dérivé en a à la et l'image de a, bien sûr. La deuxième question, donner une approximation locale affine de f de x pour x proche de. أول حاجة نذكر داك لا فونكسيون اللي عندي داك g de x ou bien def y est égal à quoi? Est égal à le nombre dérivé. Maintenant, on dit juge. Le nombre dérivé en 2, facteur de x moins 2 plus f de 2. Très bien. D'abord, on a le nombre dérivé en 2. Le nombre dérivé en 2, c'est 1 sur 4. Très bien. On l'image de 2. L'image de 2, il y a 2 plus de 4, racine de 4, ça fait 2. Très bien. Et je remplace tout simplement. Donc j'obtiens y est égal à 1 sur 4, facteur de x moins 2 plus 2. Y est égal à 1 sur 4, x moins 2 fois 1 sur 4. Ça fait moins 1 sur 2 plus 2. C'est-à-dire y est égal à 1 sur 4, x moins 1 sur 2 plus 2. Ça fait 3 sur 2. Très bien.
La question numéro 3, on déduire une valeur approximative de racine 3,99. Bien sûr, ما عنديش شي طريقه نحسبها الا درت الكالكول. دابا انا بغيت نحسبها en utilisant هاد ليكواسيون اللي كنسميوها approximation affine locale de f de x. واش متفقين؟ دابا هادي عرفناها حنا ايت ايكال جي دو اكس، نقدروا نسميوها جي دو اكس، ومن لا غولاسيون عرفنا بلي جي دو اكس ايت ايكال approximativement f de x. ياك دونك جي دو اكس شحال عندي كتساوي؟ راه هي هادي، دونك هي 1 sur 4 x plus 3 sur 2 est égal à approximativement f de x, c'est-à-dire racine de x plus 2. مزيان. دابا انا بغيت نكالكولي racine de 3,99. انا غادي نحاول نكتبها بهاد ليكريتور هادي. شوفوا معايا racine de 3,99 est égal à racine plus 2. بغيت نكتبها sous forme ديال واحد لا راسين واحد العدد بلس 2. نظركم شنو هو هذا العدد؟ هو 1,99 صافي 3,99. مزيان. وانا قلت هاد لا ريلاسيون عندي توجور فغي كما كان اكس بيان سور ابارتيان au domaine de définition، ولكن ماشي هو المشكل ديالنا دابا. دونك هادي est égal à approximativement quoi؟ هادي 1 sur 4 اكس في هاد الحاله عندي هو 1 fois 1,99 plus 2. إلا حسبتيها بلو كالكول غادي تلقاها تقريبا هي 1,997 etc. تري بيان. حاجه مهمه هي انك خصك ترد البال ان هذا الاكس هذا يكون بروش دو 2، حيت الا كان اكس بعيد على 2 راه ما يمكنلكش دير هاد ليغاليتي ابروكسيماتيف. دونك هنا عندي 1,99 كنعرفوا الى تري تري بروش دو 2. الا كانت عندك 4 و 5 ما تقدرش دير هاد لا غولاسيون. دابا شوفوا معايا هاد ليكزارسيس. عندنا اف دو اكس عندنا فيها دو زيكريتور، وحده بور اكس انفيريور ستريكتومون 0 et l'autre pour x supérieur ou égal à 0. Quel que montrer que f est dérivable en 0. مزيان. bien sûr غادي نجي نحسب ليميت quand x tend vers 0. مزيان. de f de x moins f de 0 sur x moins 0. ولكن واش غناخذ هاد الاف دو اكس ولا ناخذ هاد الاف دو اكس؟ هنا كنلقى عندي بروبليم صافي. لذلك غادي نحاول هادي فقط كون اكس انفيريور ا 0، يعني اي ا droite à gauche de 0. donc je vais faire ici 0 moins. je vais calculer limite quand x tend vers 0 moins et après je vais calculer limite quand x tend vers 0 plus pour cette écriture. bien sûr de f de x moins f de 0 sur x moins 0 غنشوف شنو يخرج ليا. مزيان. دابا هادي est égal à quoi؟ est égal à limite quand x envers 0 moins, f de x 0 moins, c'est-à-dire x inférieur à 0, je vais travailler par cette relation, c'est-à-dire 3x au carré plus x sur, bien sûr, x moins 0, ça fait x. f de 0, خصني نمشي نحسبها. واش غنحسبها بهاد لا غولاسيون نيت؟ هنا غنرتكب خطأ كبير حيت هنا فقط x inférieur à 0. إلا كان x est égal à 0 ما كنبقاش خدام هاد لا فونكسيون. يعني الا بغيت نحسب ليماج دو زيرو عندي الحق نحسبو في هاد لا فونكسيون راسها، واخا انا خدام بهاد لا فونكسيون. الا بغيت نحسب ليماج دو زيرو خصني نحسبو بهادي. دونك الا جيت نحسب ليماج دو زيرو جو في رومبلاسي بار زيرو، جو في تروفي زيرو. مزيان. دونك موان زيرو غتبقى هي. دونك est égal à limite quand x tend vers 0 moins. ici je peux factoriser par x. Ça va donner, il a le remplacement, je trouve 0 sur 0, forme indéterminée, donc je dois réduire par x moins 0, c'est-à-dire x. Donc, facteur de 3, 3x plus 1 sur x. Et je peux maintenant réduire par x, si je remplace, 0 fois 3, ça fait 0 plus. Mais, d'abord, x tend vers 0 moins. Même si on x tend vers 0 plus, est égal à limite quand x tend vers 0 plus, je remplace f de x maintenant par celle-ci. Donc, moins 2x au carré plus 3x, moins l'image de 0 dit, mais l'image de 0 reste pas 0. C'est-à-dire 0 sur x moins 0, c'est-à-dire x. Si je remplace 0 sur 0, je fais le même travail. Donc, limite quand x tend vers 0 plus, bien sûr, je factorise par x, j'obtiens moins 2x plus 3 sur x.
Voilà, je réduis par x, j'obtiens moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, 3. Je remarque qu'il y a deux nombres dérivés, 1 ou 3. هذا غنسميه le nombre dérivé, bien sûr, en 0, mais à gauche. Et celui-ci aussi le nombre dérivé en 0, mais à droite. Donc je remarque que les deux nombres dérivés sont différents. Donc il a خرجوا différent. دائما كنقول f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable. دونك انت تقدر تستنتج القاعده اللي عندك باش تكون اف ديريفابل ومكتوبه عندها دوز اكسبرسيون، يعني خص تكون اف اولا ديريفابل ا droite وتكون ديريفابل ا gauche ويكونوا les deux nombres dérivés sont égaux. Et la troisième relation, pour montrer que f est dérivable en a, mais maintenant a a deux écritures, c'est-à-dire a deux expressions. Une expression pour x supérieur à a, une expression pour x inférieur à a. Pour montrer cela, on doit montrer en premier lieu que f est dérivable à droite et à gauche de a. Et la deuxième condition, c'est que les nombres dérivés en a à droite et à gauche sont égaux. وصافي هذا هو الريزومي ديال هاد لابارتي. الا بغيتي تسكرينيه ولا تكتبو. دابا لابارتي الثانيه ديال الديريفابيليتي سور ان انترفال، وهنايا اون بارل دي فونكسيون ديريفي. صافي في الاول كان عندنا سور ان بوين كنكالكوليو ليميت تو سامبلومون. دابا سور ان انترفال ما غناخذش نقطه ونخلي الاخرين. متفقين؟ دونك كنتكلموا على دي فونكسيون ديريفي. وهنايا عندك واحد لي دو طابلو. لو بروميير طابلو les fonctions dérivées usuelles, ou le deuxième tableau les opérations sur les fonctions dérivées. وهادو bien sûr خاصك تحفظهم، كاينه ديمونستراسيون، ولكن المهم هو انك تحفظهم. انا هنا ما درتهمش كاملين، حاولت نركز على المهمين واللي غنديروهم في لي زيكزارسيس. مزيان. دابا في هاد لا بارتي هادي في لي فونكسيون ديريفي كاينين دو كيسيون qui sont possibles à poser, qui déterminer la fonction dérivée tout simplement en se basant sur deux tableaux, ou la étudier la question composée. قبل ما déterminer la fonction dérivée, خصك تحدد le domaine de définition et le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire le domaine de f'. قبل ما تحسب bien sûr f', خصك تحدد son domaine. هنا غنعطيك des astuces. Il y a un domaine de définition R, tout simplement, le domaine de dérivabilité غيكون R. Il y a un R privé de quelques nombres, tout simplement, غيبقى هو le même. Il y a un intervalle qui est fermé, tout simplement, كتردو ouvert. هذه كتكون بالنسبة les polynômes, puisque le domaine de définition toujours R. هذه كتكون عندك بالنسبه لي فونكسيون راسيونيل. علاش؟ حيت لو دينوميناتور ما خصوش يكون كيساوي زيرو، دونك بريفي هاد لي نومبر اللي كيردو كيساوي زيرو. وهذه ديال الانترفال كتكون عندك غاسين، حيت تنعرفوا في الغاسين خص هذاك الشيء اللي انتيريور دو غاسين خص يكون بوزيتيف. دونك انا الا كان عندي الانترفال فيرمي كنفتحو مزيان. ونتمنى بيان سور تسكرينيو هذه تبقى عندكم كريزومي. On passe maintenant aux exercices. ركز مزيان معايا في هاد ليكزيرسيس حيت هاد لابارتي هي لا بلوز امبورطونت. مزيان. هنا غنفترضوا لا كيسيون هي étudier باش نديرو الدومين ديفينيسيون اي ديريفابيليتي اي اوسي لا فونكسيون ديريفي. مزيان. دونك تو سامبلومون هذا سي ان بولينوم دون دومين ديفينيسيون سي R. Le domaine de dérivabilité aussi R, c'est une astuce. مزيان. باش ندير انا الديريفابيليتي ما ندوخش. اول كيسيون بوزيها هي سيت كيل فورم، يعني هاد لا فورم ديال لا فونكسيون بيان سور سي اون بولينوم اون بلوس هي عباره على واحد لا سوم ديال دي فونكسيون. متفقين؟ دونك انا كاين ريغل غنخدم بها تو سامبلومون. هادي عندي اي بلس بي، الا بغيت ندير الديريفي ديالها تو سامبلومون كندير الديريفي ديال ار اي بريم بوحديتها، الديريفي دو اي بلس ديريفي دو في. تري بيان. دونك هنا غادي ندير الديريفي de x à la puissance 3 بوحديتها moins dérivé de x au carré 3 بوحديتها moins دخلتها ولا خرجتها il n'y a aucun problème moins dérivé de x بوحديتها plus dérivé de 1 بوحديتها. très bien. دابا نجي لكل مونوم ندير ليه الديريفي ديالو بوحدو. 2x à la puissance 3 بريم. هاد 2 c'est un nombre constant مضروب في واحد لا فونكسيون. فين هي عندي؟ هنايا عندي هي هادي k fois e. تو سامبلومون كنخلي k وكندير الديريفي ديال او بريم. واش متفقين؟ ما تخاط لكمش مع هادي
الديريفي ديال ك هي 0 كتكون الديريفي ديال ك هي 0 الا كان عندك بلس ك، اما هنايا عندك فوا ك. متفقين؟ دونك كيسكو تي فا فير، نخرجوا هاد 2 ونديروا الديريفي ديال اكس 3 بوحديتها موان. حتى هنا ما تدوخش، ما تقولش هذه سي اون فونكسيون سور فونكسيون تمشي دير هذه. بيان سور الا درتيها تخرج لك صحيحه، ولكن من احسن تقول ان هذه راه كتساوي 1 سور 3 فوا اكس او كاري. كاينه ولا ما كايناش؟ مزيان. دونك 1 سور 3 سي ان نومبر كونستون مضروب في واحد لا فونكسيون، جو بو لو فير سورتير صافي، وكتولي عندي بحال هكا. الديريفي ديال اكس تو سامبلومون سي 1 moins 1 plus, et maintenant dérivé de 1 ça fait 0 حيت عندي plus, donc je vais pas l'écrire. مزيان. 2 dérivé de x à la puissance 3 فين هي هذه x à la puissance n. اش كندير؟ كنهبط لا بويسونس وكنقصها الفوق. مزيان. دونك هنا نهبط 3 فوا 3 x ونقصها، نقص 3 بيان سور نقص منهم 1. 3 moins 1 ça fait 2. مزيان. Moins 1 sur 3, la même chose je vais faire ici, donc نهبطو جوج fois 2 x 2 moins 1 ça fait 1 بلا ما نكتبها moins 1. Très bien. Maintenant je calcule tout simplement, ça fait 6x au carré moins 2 sur 3x moins 1. وندير واحد petite vérification نشوف واش الدومين ديريفابيليتي عندي صحيح. نشوف هنا الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون اللي هي f بريم. Pardon, ici, ماشي f de x, هذه f prime de x حيت درنا لا ديريفي. مزيان. نتاكد باللي هذه لو دومين ديفينيسيون ديالها هو r. وبيان سور هذه سي اون بولينوم، الدومين ديفينيسيون ديالها هو r. ودابا هاد لا دوزيام فونكسيون g de x est égal à x fois racine de x. Tout d'abord le domaine de définition, bien sûr, sera r plus ou bien 0 plus l'infini, puisque j'ai ici une racine. اش قلنا؟ الا كان عندك واحد الانترفال qu'est-ce que tu vas faire؟ غادي تفتحو، دونك غادي تولي 0 بلس لانفيني. علاش؟ حيت حنا كنعرفوا ان راسين دو اكس الديريفي ديالها هي 1 سور دو راسين دو اكس، يعني راسين دو اكس غيهبط للدينوميناتور، يعني ما خصوش يكون كيساوي 0. لذلك كنقول لك خصك تفتح الانترفال. متفقين؟ مزيان. دابا اول كيسيون غادي تبوزيها سيت كيل فورم؟ فونكسيون فوا فونكسيون. فين هي هذه فونكسيون fois fonction. Donc qu'est-ce que je vais dire? On va dire dérivé de la première fonction fois la deuxième fonction sans dérivée plus la dérivée de la deuxième fonction fois la première fonction sans dérivée. Et tout simplement qu'on dit l'inverse. D'abord, je vais dire ici g' de x est égal à quoi? On va dire dérivé de x fois racine de x sans dérivée plus dérivé de la racine de x fois x sans dérivée. Maintenant, je calcule. Dérivée de x, c'est 1 fois racine de x sans dérivée plus dérivée de racine de x. Il y a 1 sur 2 racine de x fois x sans dérivée. Ou tout simplement, on peut dire bien sûr توحيد le dénominateur de racine de x. هنا غنضرب في دو راسين دو اكس، جو في اوبتونير 2x. هنا عندي بحال اللي عندي اكس هنا، دونك مدوخكمش اكس، دونك بلس اكس سافا دوني 3x sur 2 racine de x، وهذه هي جي بريم دو اكس. جو في واحد لا بتيت فيريفيكاسيون. دومين دو ديفينيسيون ايسي هو r بلس حيت عندي الراسين اي ايطوال حيت كاينه في لو دينوميناتور، دونك عندي le domaine de dérivabilité صحيح. ودابا la troisième fonction. Bien sûr, le domaine de définition ici, c'est r moins 5. Puisque j'ai le dénominateur. Très bien. Donc, le domaine de dérivabilité, c'est le même. R moins 5. Tout simplement, j'ai la fonction qui est rationnelle. Donc, h' de x est égal à quoi? C'est de quelle forme? Une fonction sur fonction. Donc, je vais travailler. Très bien. Donc, je vais dire une fraction. Le dénominateur va me au carré. Donc, x moins 5 au carré. La première fonction de la dérivée, c'est-à-dire x plus 3 dérivée, fois v sans dérivée, c'est-à-dire fois x moins 5 sans dérivée, moins. Et la première fonction sans dérivée,
بحال اللي كندير لانفيرس بحال هنا اللي هنايا عندك ناقص. Très bien. Donc fois v', c'est-à-dire le dénominateur, le dérivé de dénominateur. Très bien. دابا مزيان. هنا x moins 5 au carré غنخليها ما درت ليا والو. x plus 3 dérivé. Tout simplement, dérivé de 3 c'est 0, dérivé de x c'est 1. Facteur de x moins 5. Moins x plus 3 sans dérivé. Bien. Dérivé de x moins 5. Moins 5 dérivé d'il y a 0. Dérivé de x c'est 1. Donc fois 1. Donc bla maximum. Très bien. Maintenant je simplifie. X moins 5 moins x moins 3. Ça va donner quoi? Ça va donner x moins x moins 8 sur x moins 5 au carré. وهذه هي h' de x. Je fais la petite vérification. Domaine de définition, puisque j'ai le dénominateur second différent de 0, c'est-à-dire x différent de 5, donc on dit correct. Très bien. La troisième et la dernière partie de le cours, les applications. Où il y a les objectifs du cours. Donc tout simplement, je vais utiliser la fonction dérivée, f'. Bien sûr, pour savoir la monotonie d'une fonction, c'est les croissances ou bien décroissances et les extrémums, c'est-à-dire le maximum et le minimum. C'est un tableau de variation, tout simplement. La partie de l'exercice, donc, on a la fonction, dresser le tableau de variation, bien sûr, de cette fonction. أول حاجة غادي ندير هي غنحدد la fonction dérivée. ونقدر نحدد le domaine de définition, c'est un polynôme, donc R. Bien sûr, le domaine de dérivabilité aussi R. Très bien. Pour maintenant déterminer la fonction dérivée f' de x. Donc, tout simplement, c'est une somme. Donc, la dérivée de x à la puissance 3 moins le dérivé de 3x au carré plus dérivé de 1. Très bien. Donc, est égal à quoi? Est égal à 3x au carré moins 3, c'est un nombre constant, je peux le faire sortir. Ici, dérivé de x au carré, c'est 2x. Donc, fois 2x plus dérivé de 1, ça fait 0. Donc, est égal à 3x au carré moins 6x. Ou d'abord, après la fonction dérivée, غنجي نرسم le tableau de variation ديالي. ما غاديش نرسمو كله في دقة واحدة وندوخو، غنمشيو بارتي بار بارتي. La première colonne ديال x. اش غنديرو فيها؟ غنديرو فيها لو دومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد اف دو اكس الاولى ماشي لهادي هو ار. دونك هو موان لانفيني بلس لانفيني. هنا باش تفهمو مزيان غادي نحط لو دومين دو ديفينيسيون. هاد لا بارتي هادي ديال لو دومين دو ديفينيسيون. ابخي ما نرسم هاد لا كولون نجي نرسم لا كولون لا دوزيام كولون. هاد لا كولون هادي كتكون ديال اف بريم دو اكس. وكنديرو فيها لو سين ديال اف بريم دو اكس، سيتادير بحال اللي كنديرو طابلو د سين في هاد لا كولون هادي. وحنا كنعرفو باش نديرو طابلو د سين كنمشيو نشوفو هادي كون ايت ايغال زيرو وكنحلو هاد ليكواسيون. Bien sûr, là, je peux factoriser par 3x. J'obtiens x moins 2 est égal à 0. Donc, 3 كنعرفو ما كيساويش 0. Donc, soit x est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 2. Donc, فين كنلقى هاد لي x كنجي نرتبهم هنا من الصغير للكبير. Donc, 0 ici et 2 ici. Bien sûr, f' s'annule en 0 et s'annule en 2 aussi. وكنجي ندير لو سي. Bien sûr, ici j'ai le prénom, c'est-à-dire le deuxième degré. Donc, à la le signe de 3. 3 est positif. Donc, à l'extérieur, je vais faire plus. Et à l'intérieur ou bien au milieu, je vais faire le contraire, c'est-à-dire moins. Très bien. دابا من بعد ما درت الطابلو تسي عاد كندوز لا كولون الثالثه والاخيره اللي هي ديال اف دو اكس استنتاج فقط. مزيان. اش كنجي ندير؟ الا شفت بلوس يعني اف دو اكس غادي تكون كرواسونس.
Il est moins décroissante. Il est plus croissante. Très bien. وهادو راهما la monotonie ou bien les variations de f de x. كيبقى عليا نعمر هادو bien sûr, c'est-à-dire f de 0. نتصرف هاد la colonne, c'est-à-dire f de 0 و f de 2. Bien sûr, تقدر تكتبها بهذا الشكل ou bien تحسبها. ما كاين aucun problème. دابا قرينا حنا الليميت. دونك هاد البلايص ديال موان لانفيني و بلوس لانفيني ما نبقاوش نخليوهم خاويين. غنحسبوه. دونك ليميت quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, de quoi? De f de x. On est في الكولون ديال f de x. est égal à quoi? عندي f de x انا c'est un polynôme كناخذ le plus grand degré, c'est-à-dire x à la puissance 3 est égal à la limite de x à la puissance 3 ou plus l'infini, ça va donner plus l'infini. بالنسبة limite x tend vers moins l'infini, le même processus, on va trouver moins l'infini avec la puissance impaire. Très bien. Donc je vais remplacer ici moins l'infini ou plus l'infini. وباش تعرف انت هادشي عندك صحيح فين تسالي الطابلو غادي تجي تشوف. Bien sûr, غتحسب ليماج دو 0 وغتحسب ليماج دو 2 غتشوف واش هاد ليماج دو 0 بصح في لاكس دي زوردوني واش بصح هي كبر من موان لانفيني. بيان سور غادي تكون كبر من موان لانفيني. اف دو 0 خصها تكون بيان سور كبر من اف دو 2 في لاكس دي زوردوني c'est-à-dire فوق ماشي كبر. و بيان سور اف دو 2 غادي تكون تحت بلوس لانفيني فقط باش تركز مزيان. ودابا مبقى لك غير تستنتج. بيان سور هنا كتلاحظ ان الا كانت f' positif, donc la fonction croissante, f' négatif, la fonction décroissante. Vous allez remarquer aussi que f de 0 c'est une valeur maximale et f de 2 c'est une valeur minimale. Donc ce sont les extréments. Quelle définition تقدر تعطيكم في le cours? دابا علاش عندنا f de 0 c'est une valeur maximale? Tout simplement حيت f' de 0 est égal à 0 ou كاين واحد le changement de signe كاين plus ou moins. متفقين؟ Le cas général, quand on a f de a un extrémement, qui est A, si f' s'annule en a, c'est-à-dire la fonction dérivée est égale à 0, c'est-à-dire f' de a est égal à 0, en changeant de signe. Il a qu'un change de signe le plus le moins, croissante, décroissante, donc valeur maximale. Il a quand même le moins le plus, c'est-à-dire décroissante, croissante, on parle d'une valeur minimale. Et enfin, نكونوا سالينا الكور ديالنا. J'espère bien انني نكون وصلت لكم واحد لو ماكسيموم دانفورماسيون في واحد الوقت وجيز. و الا بغيتو دي زيكزارسيس قولوها لي في لي كومونتير. et à bientôt.